अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूज़ी टीवी पर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि क़यामत कब आएगी और क़यामत का मंज़र कैसा होगा। हमारे चैनल पर हम दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक, वहाँ के लोगों के हक़ाइक़, ट्रेंडिंग न्यूज़ और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करेंगे और आपके नॉलेज में इजाफ़ा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें। कुरान मजीद, हदीस और रवायात को पढ़ने के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि क़यामत का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये इल्म अल्लाह के किसी पैगंबर, रसूल, नबी को नहीं है। ये इल्म अल्लाह ने सिर्फ़ अपने पास रखा है। लेकिन हम कुरान मजीद और अहादीस की रोशनी में कामयाब तज्ज़िया ज़रूर कायम कर सकते हैं। बहुत से गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो क़यामत के दिन पर यकीन नहीं रखते, लेकिन जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है तो हर रोज़ कोई न कोई नया इंकशाफ ज़रूर होता है। साइंसदान कोई ऐसी चीज़ दरियाफ़्त करते हैं जो कुरान ने 1400 साल पहले ही वाज़े कर दी थी। जैसा कि साइंस ने दरियाफ़्त किया है कि ज़मीन पर 1500 आतिशफ़िशानी पहाड़ और समंदर के नीचे 1600 आतिशफ़िशा पहाड़ मौजूद हैं। ये पहाड़ कई सालों से खामोश हैं और इनके तबाह कुन मवाद में रोज़ाना इजाफ़ा होता है। अर्ज़ियाई माहिरीन ने जो तज्ज़िया पेश किया है वो कुरान ने बहुत पहले ही बता दिया था। तज्ज़िया के मुताबिक ये आतिशफ़िशा पहाड़ एक रोज़ ज़ोरदार धमाके से फट जाएंगे। ये धमाका इतना शदीद होगा कि ज़मीन लर्ज़ कर रह जाएगी और एक ज़ोरदार ज़लज़ला आएगा। ज़मीन के अंदर मौजूद जहरीला मादा ज़मीन की तह फाड़ कर बाहर आ जाएगा। ज़ेरे समंदर पहाड़ फटने से पानी सैकड़ों फुट उछलता हुआ ज़मीन पर छा जाएगा। इस हादसा के चंद मिनट बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। कुरान मजीद ने ये पहले ही बता दिया है कि इस दिन जब हज़रत इसराफील सुर फूंकेंगे तो एक ज़ोरदार धमाका होगा और सब इसकी तरफ मतवज्जा होंगे। वो धमाका इतना शदीद होगा कि माएँ अपने दूध पीते बच्चे को झोली से फेंक देंगी। पहाड़ रुई की मानिंद हवा में उड़ रहे होंगे, ज़मीन कांप जाएगी। बहुत से एस्ट्रोफिस्ट ने दुनिया के ख़त्म होने के मुतल्लिक़ बहुत सी पेशीन गोइयाँ की हैं, जिनमें से कुछ का मानना था कि दुनिया जिस स्पीड से फैल रही है, टाइम आएगा कि ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। लेकिन इस नज़रिया को ज़्यादा पजीराई नहीं मिली और ये फ़ेल हो गया, क्योंकि दुनिया के दोबारा सिकुड़ने के मुतल्लिक़ कोई सबूत नहीं मिलता। एक और नज़रिया है जिसको काफ़ी पजीराई मिली है, वो ये है कि एक ऐसा टाइम आएगा कि ये टाइम स्पेस का फैब्रिक्स फट जाएगा, क्योंकि ये कायनात टाइम के साथ साथ बहुत तेज़ी से एक्सपैंड हो रही है और इसके एक्सपैंड करने की वजह डार्क एनर्जी है। इस कायनात के स्पेस में 70% डार्क एनर्जी है। साइंसदान इसके लिए द बिग रिप का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इस रिप के नतीजे में इस कायनात पर मौजूद हर तरह की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। कुरान मजीद में बहुत जगह फरमाया गया है, जैसा कि सूरह रहमान में कहा गया है, फ़ैज़न शक्कत इस्समा। इसके अलावा सूरह फुरक़ान, सूरह इंशिकाक, सूरह मुज़म्मल और भी जगह पर ये वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब बिग रिप है। साइंसदान इसका प्रोसेस भी वैसे ही बता रहे हैं जैसे अल्लाह की पाक किताब कुरान मजीद में बयान किया गया है। अब हम बात करते हैं कि इस्लाम क़यामत के मुतल्लिक़ क्या कहता है। इस्लाम में वैसे तो बहुत सी निशानियाँ बताई गई हैं, जैसे औलाद माँ बाप की नाफरमान होगी, शराब, ज़िना, मौसीकी अरूज पर होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन हम बात करते हैं इन निशानियों की जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं। इनमें सबसे पहले इमाम मेहदी का ज़हूर है, जो 7 साल तक मुसलमानों की क़यादत करेंगे और कुफ़ार से लड़ेंगे। इमाम मेहदी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद में से होंगे और इनका ज़हूर अरब में होगा और वह हर तरफ इस्लाम और इंसाफ को फैलाएंगे। इसके बाद दज्जाल का ज़हूर है, जो 40 दिन में पूरी दुनिया घूमेगा, बस मक्का और मदीना में नहीं जा सकेगा और खुदा होने का दावा करेगा।
اس کے علاوہ قیامت کی ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہے۔ عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، لوگ نماز کی تیاریوں میں لگے ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نیچے اتریں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا اور بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ابھی یاجوج ماجوج کا آنا بھی باقی ہے۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافیس کی اولاد میں سے ہے۔ یہ انسانی نسل کے 2 بڑے ظالم قبیلے گزر چکے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں جب ان کے حملے وبال جان بن گئے تو حضرت ذوالقرنین نے انہیں پہاڑوں کے درمیان دیوار تعمیر کروا کر قید کر دیا۔ یہ تب سے قید ہیں اور قیامت سے پہلے یہ دوبارہ آزاد ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سورج اللہ کے حکم سے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی نشانی دعوت الارض کا زمین سے نمودار ہونا ہے۔ اسے زمینی جانور بھی کہتے ہیں۔ زمین کے اندر سے نکلے گا اور سائز میں بہت بڑا ہوگا۔ یہ مسلمانوں اور کافروں کے مہریں لگا دے گا اور کافروں سے پوچھے گا کہ تم کیوں ایمان نہ لائے۔ قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک کسی انسان میں رتی برابر بھی ایمان ہو اور وہ زندہ ہو۔ قیامت آنے سے پہلے اللہ تمام نیک انسانوں کو اٹھا لے گا اور صرف کافر باقی رہ جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا۔ جب سور پھونکا جائے گا تب ایک تیز اور بھیانک آواز گونجے گی۔ وہ آواز اتنی شدید ہوگی کہ اس کی شدت سے کان پھٹنے لگیں گے۔ سب لوگ گھبرا جائیں گے۔ انسان جہاں کھڑا ہوگا وہیں اس کے پیروں کے نیچے زمین پھٹ کر جدا ہو جائے گی اور ہوا میں اڑنے لگے گی۔ تب ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی۔ پہاڑ روئی کی مانند ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ سورج بے نور ہو جائے گا۔ چاند ستارے بھی بے نور ہو کر بکھر جائیں گے۔ زمین اللہ کے ڈر سے کانپنے لگے گی۔ زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے تمام بوجھ یعنی مردہ اشیاء کو باہر نکال کر پھینک دے گی اور زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور اللہ زمین کو صاف اور ہموار میدان کی طرح کر کے چھوڑے گا، جس میں نہ کہیں موڑ دکھائی دے گا اور نہ اونچ نیچ۔ سب لوگوں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا۔ ان کے سروں پر سورج آگ برسائے گا۔ اس وقت سورج ان کے بہت قریب ہوگا اور زمین تانبے کی طرح دہکنے لگے گی۔ وہ پیاس کی شدت سے تڑپنے لگیں گے لیکن انہیں پانی نہیں مل سکے گا، نہ ان لوگوں کے جسم پر لباس ہوگا۔ اس وقت ایک دن 50,000 سال کا ہوگا اور 7 دن انہیں اس حال میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کی عدالت قائم ہوگی۔ جو نیک لوگ ہیں ان پر سختیاں امان ہو جائیں گی اور جو گناہگار ہوں گے ان کو سزا دی جائے گی۔ اس وقت جنت کو قریب لایا جائے گا اور دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا اور حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا قیامت پر یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اس ویڈیو میں قرآن پاک اور احادیث سے جو بھی بات کوٹ کی گئی ہے اس میں غلطی کوتاہی کی صورت میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔